Welcome to our YouTube channel. It's me, Samantha. It's me, Sabrina. It's me, Mitch. Miss Princess. And here we are again for another vlog. So, mag-guest na logo po tayo. At si Sean yung magbibideo. Ayan, si Sean po yung mag-ano. So, pipila na kami. So, pipila na tayo. At ayan, Lucy. Ipakita mo kasi. Superman. Twitter. Ay, tama. Lipat na yun. Uy, Macdo. Ferrari. Nike. Minecraft. Hindi ko na alam yan. No? Palawan Pay. Snapchat. Hindi, lipat na yun. Ilipat na yun. Ano siya malipat eh? Ano ba ito? Hindi ko na alam yan. Pustakan ulit. Amazon. Hindi naman ako may Short video. iPhone. iPhone. Mali. iPhone yun. Apple. Yun. Ah, hey, iPhone yun. Tama siya. iPhone yun. Yung Apple Tama. kulay red ah. Ulit. Oh, yan na. Ayan na, ayan na. Ayan na, ayan na. Hindi, ayan na. Eh. Dito na tayo yan. Hindi ko alam yan. Visit. Nakakailang Cartoon Network. Starbucks. TikTok. Sprinkles. TikTok. TikTok ka. So, dito na po nagtatapos yung vlog namin. Wala. Bye!